fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kembali lagi di channel saya, di channel Lombok Review. Tapi tak ubah ya, udah tak ubah tadi. Jadi saya pakai Lombok Wisata karena Lombok Review itu kayak apa ya? Kayak ada channel-channel lain juga hampir sama, mirip namanya. Jadi aku berpikir untuk merubah nama. Akhirnya aku rubah tadi dan sekarang udah stop, udah pakai itu aja gitu kan. Nah, jadi kembali lagi di channel saya Lombok Wisata, teman-teman. Kali ini saya mau nge-reaction juga nih video bule itu yang yang datang ke Senggigi Beach Lombok dan menikmati sunset. Nah, sekarang kita dengar apa katanya, apa pendapatnya tentang Lombok dan Senggigi dan view sunsetnya di Pulau Lombok ya, atau di Senggigi Lombok. Jangan lupa ya teman-teman untuk bantu support channel ini dan cara like, subscribe, komen, share ya teman-teman. Mohon bantuannya untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Mari kita lanjut. Oke, pertama-tama. So come and join our adventures and explore this beautiful island with us. So today we are off to Lombok and probably the surrounding islands. So it's going to be one of our longest, biggest journeys. So we can't wait for this. So come join us. Once again, we get on our trusty bike. Jadi si bulenya posisinya lagi di Bali ya teman-teman. Ya memang kalau Bali, jadi wisatawan itu kayak ada beberapa tipe ya teman-teman. Kayak dari Bali dulu baru ke Lombok. Tapi kalau kalian ngehadapin wisatawan dari Bali baru ke Lombok, itu jika kalian berharap, misalnya nih khusus bagian karyawan yang bagi kalian yang karyawan, yang waiter atau kayak barman, bartender, itu jangan terlalu berharap tipping gede ya teman-teman. Kenapa sih bilang kayak gitu? Karena saya pernah ngerasain waktu masih kerja. Jadi jangan kalian terlalu berharap atau mendapatkan tipping gede di tamu itu atau di customernya atau bulenya. Kenapa? Karena sebelum sampai Lombok dia sudah ngabisin setengah dananya itu di Bali ya teman-teman. Jadi kayak ya kita dapat cuman percikan-percikannya di percikan Bali aja sih. Tapi kalau memang benar-benar tamunya berangkat dari negaranya langsung tujuannya misalnya ke Lombok, nah itu jika kalian berharap tipping gede ya pasti dapat tipping gede. Jika kalian benar-benar bagus pelayanannya, misalnya kayak waiter dan bartender, itu kalian pasti akan dapat tipping gede ya teman-teman. Kalian akan dapat tipping gede. Tapi jika tamunya datang dari Bali lalu ke Lombok, misalnya berangkat dari negaranya langsung ke Bali baru ke Lombok, itu jangan terlalu berharap ya teman-teman. Kita lanjut. Take the journey 7 in the morning from Prerenan to Padang Bai Harbor. It was an hour and a half long drive through rice paddies, villages, and markets. Jadi di sini saya nangkep ada beberapa kata-katanya. Jadi dia perjalanannya dari Padang Bai itu ke tempat ini, perjalanannya ke Lombok itu sangat lama katanya.
experience that we didn't have to book the boat in advance. So we just arrived there with an hour to spare and bought our tickets, which were... Jadi di sini dia ngebeli tiket untuk ke Lombok ya teman-teman, di harbornya. Dan di sini kemungkinan dia menggunakan Eka Jaya Passboat nih kayaknya. Eka Jaya Boat nih kayaknya dia pakai nih. 350,000 rupiah each. Jadi harga tiketnya ini dia ngejelasin harga tiketnya itu untuk per orangnya itu 350.000 ya teman-teman, untuk sekelas si Passboat ya berapa ya, kayak ya kalau dibilang lama sih cepat bootnya teman-teman, jadi ya sesuai harga lah, karena ini kan dia dari Bali juga langsung ke Lombok, jadi kayak harganya itu ya sepadan lah gitu loh. Dan perjalanannya itu cepat teman-teman, hampir kayak berapa ya, 2 jaman lah kayaknya dari Bali ke Lombok. Captain's log. Here we are. We're going to Lombok. So he's got the tickets, and now we're just having a nice little coffee in this lovely place. Just getting ready. It's take us about an hour and a half. And Pat's all happy, so everything's good. Captain's log. Here we are, waiting for ferry. Let's go. Coba ini teman-teman ngelihat nih pemandangan pantainya Bali nih, keren banget sih. Ini hampir mirip-mirip kayak pemandangan harbornya di tempatku ya, di sini di Pulau Lombok, Gili Trawangan namanya. Hampir kayak gini, dan di sini tuh kayak hijau kebiruan, tapi kalau yang ini kebiruan nih, kayaknya lautnya agak dalam ya yang ini nih. Pretty crazy. A lot of people for a Thursday. We finally made it. And we got some seats together. So now I'm going to put this sleeping bag. Dan di sini dia sudah masuk di passboatnya ya teman-teman, dan menuju ke Lombok. And enjoy the ride. The ferry itself was very clean with large chairs and also an open top deck, so you could chill out and relax and take some sunrays. Finally arrived in Lombok, and the first thing we noticed as soon as we got off the ferry was how quiet it was. There was hardly anyone there meeting us off the ferry, which was a really nice experience. So how you feeling, Pat? Dan di sini kayaknya mereka udah ada yang ngejemput ya teman-teman, jadi kayak udah kayak udah ngebooking hotel gitu. Dan di sini sudah ada yang ngejemput. Ini nih yang jemput, yang pakai vario hitam. Dan ini kayaknya di pelabuhan mana ini, Teluk Nare kalau nggak salah ya. Mohon maaf jika salah teman-teman. First things first, we need to find ourselves some wheels to get around the island. So Phil's just gone off with a child to get us a bike to get around Lombok. And I'm sitting by the side of the road like a little abandoned puppy. Now what is that falling off the sky? It looks like a meteor. When on the bike, it wasn't the brakes for me. They weren't the best. So we're going to go to the hotel. Then we're going to try find the bike. So we've got 4 days. I don't want everyone to be happy, but Mohammed, the guy, was very good. But yeah, just wasn't very happy with the brakes. So with that, we booked one night at the Jazz Hotel in Singigi.
We then went on a hunt for some lunch and came across a lady who specializes only in gado-gado, which is a vegetarian dish in Indonesia and one of Dan di sini teman-teman dia mencoba masakan Lombok. Ini gado-gado. Bukan masakan Lombok sih, Indonesia ya teman-teman. Jadi di sini dia beli gado-gado dan mencoba gado-gado ya, masakan Indonesia yang lokal food. Kita dengar apa pendapatnya. my absolute favorites. Ah, wow. Thank you so much. Terima kasih. Wow. Saya heran ya, setiap bule itu atau tamu dari luar ya pokoknya non lokal lah, yang non lokal itu rata misalnya kayak gini nih, yang bule yang di sebelahnya itu dia suka ngegit jari itu apa rata-rata orang kayak gitu yang suka ini ya, suka make ya teman-teman. Kenapa orang rata-rata atau yang wisatawan non Indonesia atau non lokal itu suka gigit jari? Tapi kadang ya, bukan rata-rata, maaf ralat dikit, bukan rata-rata, tapi kadang-kadang saya lihat tuh kayak gitu dulu juga waktu kerja. Beautiful. Thank you guys. Dan di sini ibunya minta foto, tukang jual gado-gadonya. Kenapa ya orang kayak kami orang Lombok itu ya memang ngelihat orang bule itu bukan sekali aja sih teman-teman, tapi kayak udah setiap 1 jam sekali ngelihat bule gitu, tapi pengen foto aja rasanya. Nggak tahu kenapa, kayak mungkin saking ramahnya orang Lombok sehingga kayak itu kayak udah jadi tradisi ya teman-teman. Can't go about paying. That was epic. Finally met the legend herself. Got really massive on Instagram. And too right, the best gado-gado I think I've ever had. Pat loved it too. 100%. If you go into Lombok, come to this place. It's amazing. Okay, so we're off to Singigi Beach. Come and join us. We've got a bike. Let's go. Oke, dan ini dari tempat dia tadi makan gado-gado, dia perjalanan ke ini nih kayaknya, ke Senggigi nih kayaknya. Dan ini perjalanannya, itu rutenya. Let's go, the Arsenal boys. Thank you very much, guys. My first impressions of Lombok were great, with really friendly people and a sleepy fisherman's village vibe. Lihat pemandangannya guys, nih Lombok. Keren gak sih pemandangannya ini? Tapi jika kalian yang apa ya, kayak mungkin bagi teman-teman yang ini juga yang pengen dari luar Lombok, pengen ke Lombok, bisa apa namanya, untuk booking transportasi ya teman-teman. Mungkin kalian butuh jasa angkutan itu dari bandara ke tujuan kalian, itu bisa nanti WA di nomor saya ya teman-teman. Nomor WA saya cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman.
Oke, kita lanjut di sini. Coba kalian lihat pemandangannya, keren gak sih Lombok teman-teman? Tapi jika kalian kayak ngebuat video kayak gitu ya, paling bagusnya kalian pakai drone sih teman-teman, biar kelihatan semua pemandangannya Lombok gitu kan. I am slowly liking this place more and more. We have just arrived in Lombok, first beach, Singigi. Let's see what it's all about. Looks beautiful so far. There's no one here. It's nice here. It's a bit like Gili, just on a grander scale. Can't wait to explore the rest of the island. Although Singigi Beach was nice, we didn't stay very long as we were keen on exploring the neighboring beaches. Oh iya, bagi teman-teman yang parkir suatu saat, misalnya kayak teman-teman udah parkir di sini, jangan takut untuk apa ya, kayak kelapa ngejatuhin motor kendaraan kalian, atau kayak misalnya takut pohon-pohonnya ya. Tapi kalau masih di area hotel itu biasanya sudah dibersihin teman-teman, kayak misalnya kelapa tua itu udah dijatuhin, dan kayak apa ya, pelepahnya itu udah diturunin atau dijatuhin yang agak tua, karena takut juga untuk ngejatuhin apa ya, ngejatuhin kendaraan kalian. Jadi itu udah diantisipasi bagi pihak hotelnya, dan ini area parkir juga udah antisipasi itu ya teman-teman. Tapi saran aja sih, mending jangan bagi kalian jangan parkir di bawah pohon kelapa ya teman-teman. Jadi di sini, areanya di sini hampir rata-rata sih area Lombok itu kayak dipenuhi sama kelapa teman-teman. Jadi hindari parkir di bawah kelapa ya. Empty Beach? That's lovely. I've never been on such a quiet beach. So yeah, it's in this Panam Beach. Really, really nice, very pretty. Hardly anyone here, no tourists. It is gorgeous. I think we spend the afternoon. Ini kayaknya dia sedang di Pantai Indah Sire ya teman-teman. Kayaknya sih. Yeah, let's get a coconut. If you come into Singigi, then definitely check out Nipper Beach for an afternoon. It is really like a hidden gem with not many tourists, and it's very chilled out and untouched. Kita next aja yang ini ya teman-teman. Back in London? Teaching like only the small kindergarten. Nice family, like own business behind us, and give us a coconut. The guy sorted us out a beer. So yeah, it's just really lovely, isn't it? Yeah, definitely. It's just, there's no one hustling you here. There's no rubbish. There's no big hotel. It literally ticks all the boxes if you like this kind of quiet beach. Yeah, and also the sea's really lovely. You go in, no hard stones, all sandy. It really, Yeah. really is. It reminds me a little bit of the like Gili Islands, that kind of vibe, a little bit, I guess. Yeah, it's surprising that there are not more people here, but there you go. It's our little paradise. Indeed. So if you
you're going to Lombok, 100% get down to this beach. It's crazy, it's beautiful. Jadi di sini dia ngasih pendapat buat tempat wisata yang di Pulau Lombok atau ngasih pendapat Pulau Lombok. Jadi dia kayak ngerekomendasi banget ya teman-teman. Dan ini sunsetnya di tempat Senggigi Resort ya. Kalau menikmatin sunset ya bukan cuma di tempat ini aja sih bagusnya nikmatin sunset, tapi di tempat lain juga banyak lokasi-lokasi yang lain tempat kalian nikmati sunset ya teman-teman. Jadi nggak di sini juga, tapi jika kalian pengen di sini juga sekalian dekat sama hotelnya atau penginapan, saya rekomendasikan tempat ini juga sih teman-teman. This beach so much so that we booked ourselves a night at Nipper Villas Hotel for the following day to explore the area and the neighboring beaches even further. In this trip, we didn't book anything in advance. We wanted to be as spontaneous as possible and see where the bike takes us. Nah, di sini juga nih area ini juga ya teman-teman. Jika kalian mau menikmati sunset bisa juga di sini. Dan di sini biasanya paling ramai di hari atau di sore hari. Itu tapi paling ramai itu di hari Minggu ya tempat ini teman-teman. Jadi kayak orang lokal bule, terus ya dari wisatawan lain juga, orang Indonesia juga banyak yang di sini ya teman-teman. Jadi pada kumpul di sini nikmatin sunset. Biasanya sih paling ramai di tempat ini hari Minggu ya teman-teman. Thanks for watching, guys. Our journey's only just beginning. So come and join us next time as we discover more of this beautiful island of Lombok. Jadi segitu saja teman-teman. Jangan lupa support juga channel abangnya. River Monkeys. Nama channelnya. Jangan lupa support juga. Jangan lupa subscribe juga ya channelnya mereka. Untuk supaya channel mereka lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, biar bisa explore tempat wisata lainnya di Indonesia, biar bisa berkembang lagi dan dikenal oleh seluruh negara di dunia ya teman-teman. Semoga aja wisata Indonesia itu semakin maju dan berkembang, dan tentunya semoga wisata Pulau Lombok juga semakin maju, semakin berkembang, makin dikenal orang-orang di seluruh dunia, bisa kayak saling kejar-kejaran lah ramainya atau pengunjungnya yang di Bali sama Lombok gitu kan. Semoga aja lah. Oke, segitu saja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu kalian teman-teman. Dan yang sudah subscribe itu semoga dilancarkan rezekinya. Ya, minta bantu supportnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.